भारत उपर निश्चित यार प्रभाव पड़ो जे भारतर देखिए अर्थनीति आम अर्थनीति जिते विश्व में बर्तमान अग्रगति करुच्ची आम अर्थनीति बर्तमान पृथ्वी रे गोटे स्ट्रंग अर्थनीति पलटि से समय ट्रंप एभली टैरिफ लगेगा ये कोट ना कोटी आमर अनेक छोट छोट शिल्प मध्यवर्गर शिल्प अनेक वृत्ति करी चलुथिबा विभिन्न संस्था को निश्चित भाव में यार प्रभाव पड़ो या द्वारा निश्चित आमर बहुत क्षयक्षति हम किंतु ट्रंप सारा विश्व में भारत उपर कहीं 50% टैरिफ लगेला सी माने अमेरिका अनेक देश उपर लगे जे खाली जे भारत उपर लगेला ता नुह भारत उपर सर्वाधिक गोटे लगे 27 तारिख रु जोटा विश्व में गोटे स्वतंत्र गोटे रेकर्ड है जे भारत उपर अमेरिका गोटे 50% टैरिफ लगाए लगेला जोटा विश्व में कहा उपर आज पर्यंत लगी नथिला देश रे अनेक लोक अनेक देश उपर अमेरिका लगे रखी टैरिफ लगे रखी किंतु भारत उपर एते राग कहीं भारत उपर जो रागर कारण है जे आपण जानिथिबे ब्राजिल लो गोटे गणमाध्यम रे प्रकाश पाइला खबर जे नरेंद्र मोदी को से 4 थर कॉल कले से न शुणिबारु यार उत्तर न देबारु सी ए बाध्य होगी लगे आपण जानी थांतु जेतेबेले कौन सी टैरिफ वार चले अमेरिका जहाँ पर टैरिफ लगे ता पूर्व अमेरिकार डोनाल्ड ट्रंप बा तांकर केई भी जे राष्ट्रपति थिबे से थरे से राज्य स्टेट को कॉल करन से कॉल कला परे तापर जदि डील हो गला भल माने कौन ना सी जदि कहब ना ठीक अच्छे आप लगातुनि जे आपणकर ये अस्त्र शस्त्र आम किणबू तेणु से टैरिफटा रुकी जाए मात्र भारत यार जवाब न दबा नरेंद्र मोदी तांको फोन न उठेबा प्रत्याख्यान करवा ये कोट ना कोटी ट्रंप को हट है तेणु लगे एपटे 50% टैरिफ लगे सेपटे तांकर अमेरिकार वैदेशिक माने व्यापार मंत्री या सहित डिफेन्स रो जो बुझुचंती तांकर जो सलाहकार सब भारत रे मीटिंग करी 10 वर्ष पाई गोटे डील करिसंती जो डील ले जे अस्त्र शस्त्र केवल टेक्नोलोजी शेयर हबनी माने ये जो तार जहाँ सबू तैयारी हम भारत रे तैयारी हम भारत को टेक्नोलोजी देबे विभिन्न प्रकार डिफेन्स आइटम रो तो ये कथा उठुची एपटरे अमेरिका 50% टैरिफ लगे एपटर डिफेन्स डील करुची जोठी ये मेक इन इंडिया माध्यम तैयारी होगापाई ये कोट ना कोटी अमेरिकार गोटे दोगला नीति बोली आमे कहबा या द्वारा कौन होची ना पाकिस्तान जो भली खुशी होउथिला जे भारत उपर 50% टैरिफ लागिला जे ये जो डील हैला परे पाकिस्तान निद उड़ी जाइछि आकु यदि देखिबा जे ट्रंप टैरिफ लगे पछर कारणटा कौन कारण एया जे रूस रु भारत तेल न किणु कहीं भारत रु रूस तेल किणिला बेलू भारत रूस रु तेल किणिला बेलू सेठी यूक्रेन युद्ध पाई कौन ना ताकू अर्थ मिल जाउछि सेपटे आम देखा सर्वाधिक अस्त्र शस्त्र यूक्रेन को बिकिथिबा राष्ट्र होची अमेरिका अमेरिका मध्य रूस रु विभिन्न प्रकार डील करुच्ची तेल किणुची केते कथा रूस को मध्य दउछि आपण किछि दिन केते जानिथिबे जानिथिबे जे किछि दिन तळे रूस रो व्लादिमीर पुतिन सहित अलास्का रे गोटे मीटिंग हेतिला को जोठी ट्रंप सहित मीटिंग होता अनेक लोक तो कहले जे व्लादिमीर पुतिन जो ब्याग रे झाड़ा नहीं जाते मीटिंग रे बसिले माने आलोचना कला बेले तांको झाड़ा को से बैग भितर नहीं जाते आलोचना वास्तवता आमे जानी ना किंतु पुतिन ए कथार जिते तांको भितर कथा न छिंडिला से रागटा से तो बर्तमान भारत पर सुझाउछन या द्वारा कौन होची अमेरिका जेते टैरिफ लगो देखो क्षीर साप को जेते क्षीर देकी पोषिले भी सी चोट मारे किंतु से भली चाइना गोटे राष्ट्र होची ताकू तमे जेते भल काम कले भी से कोट ना कोटी से तुमको चोटटे मारिबो हेले भी आज आमे देखुचंदी जे प्रधानमंत्री मोदी बर्तमान सांघाई जीवाई बर्तमान ना बेजिंग ना कौन एमती गोटे विराट मीटिंग होची जो व्लादिमीर पुतिन जोग देबे नरेंद्र मोदी जोग देबे जो गोटे विराट बड़ गोटे इवेंट तैयारी होची
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରୁ ଯୋଉ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁଛି ସିଏ ଡଲାରରେ କିଣା ହଉନି, ଆମ ରୁପିଆରେ କିଣା ହଉଛି, ଆମ ଟଙ୍କାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେରିକାକୁ ଖଟକା ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଆମେରିକା ଆମ ଉପରେ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗଉଛି ସେତେ ଚାଇନା ଆମର ନିକଟତର ହଉଛି, କାରଣ ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲା, ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରୁ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଶେଷ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗେଇବା ପଛର କାରଣ କଣ ନା ସିଏ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସପୋଜ ଗହମ ଗହମ ଯଦି ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜିଓ, ଯେମିତି ଜିଓ ଟିଭି, এই ଯୋଉ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଆମକୁ ମାଗଣା ମାଗଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଦେଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କର, ପୁଣି 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଲୁଟିଲା ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହମ ଯେତିକି ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଆମେରିକା ସପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେ ଗହମଟି କଣ ହବ ନା ଆମ ଏଠି 15-16 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ ମିଳିଯିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀ କଣ କରିବେ, ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବେନି। ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠୁ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କାରେ ନବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମ କୃଷି ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ଡିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲକୁ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେରିକା ହଟ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁଜ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଆମେରିକାର ପୋଷା ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ, ସେ ଆମେରିକା ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଯେ କାହିଁକି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଦାଦାଗିରି, ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପର, ସେ ଦାଦାଗିରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତା ଦାଦାଗିରିଟାକୁ କମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ହବ। ଇଏ ଯୋଉ ଆମେରିକା କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଆମେରିକା କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଜି ଭାରତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଭାରତ କାଠେଇ ଯାଏ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମର ରୁଷରୁ ତେଲ ଯେତିକି କିଣା ହଉଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା, ରାଜନ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଆରବିଆଇ ରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ଭାରତର ଯେତିକି ତେଲ କିଣା ହଉଛି, ଯେତିକି ଲାଭ ହଉଛି, ସେତିକି ଲାଭ ଆମର ଟ୍ୟାରିଫ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତର କ୍ଷତି ହଉଛି, ତାହେଲେ ଭାରତ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଯଦି ଭାରତର କ୍ଷତି ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ଆମର କିଛି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସେଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାଠେଇ ଯିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେରିକା ବୁଲିବାଲି, କାରଣ ଆମେରିକାର ନୀତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିନି, ପୁଣି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଆମେରିକା ପୁଣି ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିକି 10% କୁ ବି ପଳେଇ ଆସିପାରେ।